Praise God. Mayong buntag na itong tanan. Good morning. Kamusta atong buntag? Medyo giulan. Pero karon wala na. Salamat sa Ginoo nga ang ulan dili makapugong sa matag usa sa pag-ari alang sa atong pagsimba sa pulong sa Ginoo. Alang sa atong mga online viewers, good morning. Asa man mo karon wherever you are right now. Later on, we will be uploading our YouTube video, the message, as well as the entire service. So, today is December 1. Kailan na lang kaadlaw, wala na yung klase, wala na yung office ang uban. Pero ang uban mag-skeletal sa ilahang opisina. So, we are entering into the day of celebration. All the world, the entire world will celebrate the season of Christmas. We cannot do it but to join the world in celebrating the coming of the Messiah into this world. Today is First Sunday, so I'll be continuing my series of messages about growing up in our salvation. Para sa wala nakakita, wala makasimba, o wala makasubaybay sa atong mga mensahe, you can visit our YouTube channel because on Facebook we'll be deleting their videos after 30 days. So, ang YouTube na to nagpabilin year after year. So please visit our YouTube channel. If you are new to this channel, you can click over here, subscribe button. So you will be notified anytime we have an uploaded video, a teaching video, the sermons, and other videos. Our central message or text is found in 1 Peter chapter 2, beginning or just one verse in verse 2. The word of the Lord says, like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. So, kini siya nga bersikulo kanunay ni nato nga basahon sa kada Domingo tungod kay mao ni ang atong pasukuranan nganong kinahanglan ta motubo. Kay pareha sa usa ka bata motubo siya kung moinom siya og milk. Tungod kay naghisgot ta sa spiritual relationship with God, we should also crave pure spiritual milk. As the babies crave for pure milk of the mother, manaog ang buntis, mga anak, the government supports the implementations of pure milk. What is pure milk? Mother's milk. The formula is not good for the babies. It should be pure milk. However, there are exceptions to the rule depending on your health as a mother. But in our spiritual relationship with God, if we want to grow in our salvation, we should be like a baby that crave for pure milk, and we crave for spiritual milk. We will go back very quickly on our message last month about this topic, growing up in our salvations. It does not follow that if you are old, you are matured spiritually. Neither, if you are young, you are not matured spiritually. Kaya daghan nga mga tigulang na sa atong simbahan nga bata pa sa ilahang relationship with God. O daghan mga batanon sa atong churches today nga lalo na ang pag-ila o pagkahibalo mahitungod kang Ginoong Hesukristo. However, ano sa mga tiguang sa kitang tiguang, no? Old, medyo matured physically sa ato na church, nga matured po siya spiritually. Na pwede kang nabatanon sa ato na church nga hindi pa matured spiritually. But the point is, it does not follow that if you are matured right now physically, you are also matured spiritually. It doesn't. But there are cases na maski tiguang na sad ang atong
pagpangalagad o pag-ila sa atong nga buhi nga Dios. We also talk about two types of food and two types of growth. And that is found in Hebrews chapter 5, verses 13 to 14. Atong basahon kadiyot ang pulong sa Ginoo. Manahon nato pagbasa, verse 13 all together. Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. Verse 14. But solid food is for the mature, who, by constant use, have trained themselves to distinguish good from evil. What do you think are the two types of food in verses 13 and 14? Number one type of food is milk in verse 13. In verse 14, what kind of food? Solid food. Two types of growth in verse 13. You grow as an infant. In verse 14, you grow as a mature. So, giparis-paris ni siyang duha, tungkol kay kung infant pa ka, ang imong yung pagkaon is milk. Pero kung tigulang na ka, pwede ka mukha og ligson. Labi na sa atong anniversary. Salamat sa mga donors online. If you are listening, thank you for pledging and donating litson karong atong anniversary. Gamay na lang. And we have 2 litsons. 50 kilos kada usa. Sure. Di tama. Mabusog niya na. So, coming anniversary, I'm inviting all the listeners, our online viewers. If you cannot come, you just watch, because we can also have an online service as well as in our afternoon service. So I'm inviting you to come digitally. So, ang atong mensahe, nag-isgot may tungod o growing up in our salvation. God do not want us to stay where we are right now. Dili pwede kung wala nag-design ng Ginoo na kung ikaw ning dawat sa Ginoo, you become a Christian in this year, next year, you will also be saying who you are today. We will not be the same today. We will be changed tomorrow. We will improve and develop tomorrow. Your blessings today is not the same for your blessings tomorrow. If you are receiving 1,000s today, you will be receiving multiple thousands tomorrow. Because everything in this earth will grow and develop. Dili pwede magpabilin ta sa atong pagkakita ngayon. Ana ra ka. Kundi we need to grow. Kung bata pa ka sa imong pag-ila sa Dios, kung ang imong pagtuon sa pulong sa Ginoo dili lalong, verse 13 says, you are not acquainted with the teaching of righteousness. So kung bata pa ka na Kristohanon, kung bago pa ka nagtuon sa pulong sa Ginoo, pag maghisgot ta of righteousness of God, medyo dili pa kayo mo sink in nimo. Especially kung maghisgot ta of holiness and righteousness in the eyes of God. Kay ang uban maingon nato, Christian na ka, o niya makahuna-huna pag yung kagdautan? Na ba'y Christian maghuna-huna dautan? Dapat wala na. And the person is saying these words and phrases do not understand the righteousness of God. Ngano, kinsa na ka din Christian, tigulang na o batanon pa sa Kristohanong kinabuhi, di na tagkagunaw ng dautan? Who among us here na di na makahanaw dautan? May no. Na ba? Abi ko si Joy, nagbuha dahil sinang times ng box. Nangisa man si Joy, abi ko si Joy, Ray. Kuhan. Di na kahanaw ng dautan. Nobody in this earth, kung ikaw, Kristohanon, makahuna-huna, yung pagdautan. Pero nga man, na daghang mga tao maingon, di Christian na ka, dapat di ka maghimuani. They do not understand
the teaching about righteousness. Ano sa dining teaching about righteousness? We have studied last month, 2 Corinthians 5:21 in NIV version says, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. And we call this verse as the Great Exchange. What's an Great Exchange? Asa ang pagkamatarong, anaa sa Diyos, anaa kang Kristo. Asa ang sala, anaa sa tao. So unsay gihimo ni Kristo? Nagpakumbaba siya, ninganis kalibutan, nahimong tao, gisakit, gilansang sa cross, sa makauulaw gayon, para asa, aron nga ang makasasala, mahimong matarong. Manang tawag, the Great Exchange. Gihimong sala ang kamatayon ni Jesus dito sa cross. Ang imong sala, ang akong sala, atong tanang sala na mituo kang gining sa Kristo, mingtapot ngadto kang Jesus ngadto adto sa cross. And in return, Christ has given us the righteousness of God. Manang ikaw ako matarong na sa atubangan sa Dios. Wala pong ingon nga matarong ka kapag nimo sa silingan. Wala pong ingon nga matarong ka dito sa imuhang trabahoan o sa o asa man ka. Tungod kay kung ang tao may mutanaw sa tao, jamoy matarong, laliman ka sa usa ka gatos nga matarong ang imong gibuhat, na sayop lang kang kausa, di na mahinumduman ang 99 ka mga matarong nga imong gihimo. So, if you understand this, di ka masakitan kung tamayon ka sa imong silingan maski sa imong workplace. Why? Because you understand that my righteousness is not in the faces, is not in front of my colleagues, but it is in the eyes of God. Saan ko na, Pastor? Then, you need to grow up your salvation. So that's our part 2. Unsa daayning salvation. There are tenses of salvation, just as there are tenses in our English language. Unsa ganito mga tenses nato sa atong English? Past tense, present tense, future tense. Ano say basic? Pero napay past participle, present participle, napay mga participle there and there. Ang ato lang basic, the past, the present, and the future tenses of salvation. Let's start by looking at the past tense of salvation, that we are saved from the penalty of sin. The verse here is Ephesians chapter 2, verses 8 to 9. Familiar na ni kayo na ito, pero ato akong basahon, kay atong tan-awon kung tinuod ba ni siya. For it is by grace you have been saved, through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Kini nga bersikulo gilalisa ni sa mga scholars. Kanya ibalikan ni siya ang tanaw sa Greek language. Sa pagtanaw sa Greek language, nagyapoy diferensya, maski original language na. It is because of your interpretation. But if you interpret this according to its context, according to its word, dili ta pwede nga muna-muna nga dapat mauni mauto. Let the word of God interpret itself. For it is by grace you have been saved. Take note of the word saved. It is in the past tense. Past tense because if you believe in Christ, at the moment that you believe in Christ Jesus as your Lord and Savior, and is justified by faith, at this point,
You are saved from the penalty of sin, which is the eternal separation. Kung mag-go back na po tayo dito sa Genesis, dito sa creation, na unsa day ang tao dito sa pagbuhat sa Dios. Kay kung di ta makasabot kung naunsa ang tao sa sinugdanan, maglisod po tagsabot nining pulong saved from the penalty of sin. So may ibot pasabot niya na. Ang tao, una, lesson number 1 ato sa atong series of messages sa atong mga outreaches, that God created man according to His image and likeness, in the holiness of God. Balaan ang tao, walay sala, di kauno ng sala, di makabuhat og sala. Manay sakto. Manay tinuod. Kung imo i-refer back to the Garden of Eden. Wa makauna-una si Adan og dautan, wa siya mabuhat og dautan, di sa kakitag dautan ni Adan o ni Eva. Sa ikabulingon, sa inasawa. Wala. Nga naman, the holiness of God covers the entire body, soul, and spirit of Adam and Eve. But look what happened. Lesson number 2. The fall of man. Naon sa man ang tao, nakasala, batok sa Dios. Ug tungod kay nakasala sila, ingon ang Dios, mamatay gayud kamo. The moment you eat the fruit of the tree at the middle of the garden, you will surely die. But look at the story. When Adam and Eve ate the fruit, namatay ba sila? As God said. Now, kung imo tanawon sa mga mata, wa sila namatay. Wa sila malubog or wa maluya ilang lawas. But God is talking about His relationship with them in the holiness of God Himself. Mao nang namatay siya, ang Adan at Eva, spiritually. And everybody will agree, yes, we are dead spiritually. Ang problema na sa what kind of death? Unsa nga klase nga kamatayon? Kana nagpapatay-patay? Nga gipusit, ba, ikaw na ka. Patay na ka. Sige na ba, patay na ka. O nagpapatay-patay, maski buhi. Ang uban, o kita mingon, once dead is dead. The word is dead, not sleep, not temporary. Ang pagkuha sa Diyos sa Espiritu, pagkabalaan sa Diyos ng Adan at Eva is total. Why nabilin? Manang ang atong pagkatao na lawas talag ng Espiritu, patay ang atong Espiritu. Ang nabili nato, lawas o kalag. Makarespan ba ang tao? Yes, kinasay kalag, nasay lawas. Pero in terms of spirituality, makakunig ba ang tao sa Diyos? Dili. Nga naman, patay. Di ba na siya masaktan? Ang word dead. Therefore, kay namatay ka, asa man ang atong paingnan kung namatay ka, nahimulag ta sa Diyos. Yun ang Romans chapter 3. At ta sa kalayo center. But because you believe in God, you are now free or saved from the penalty of sin. Imbis kay adto ka sa imperno, gisaaran ka sa Dios karon nga mituo ka kaniya nga ikaw adto sa akong paraiso. See? Sama sa katong duha ka kawatan sa left and right ni Jesus. Gitamas-tamasan siya sa usa, pero usa niingon, Jesus, remember me when you are in your paradise. Kasi sa ni Jesus, sunod na lang. O diba, sige lang, magkita na tayo dito. Wala, niyan si Jesus, karon dayon. Gisaaran ang repentant nga makasasala because he believed in God, he believed in the work of Jesus. Yun si Jesus, karon dayon, uban ka kanako sa paraiso. Now God is declaring that you are now free from the penalty of sin. Maski buhi ka pa, apan gina ka sa Dios, wala na'y penalty para nimo. No more
or penalty, you are now going there in heaven. So, maski buhi pa ka, makahibalo ka nga, dili na day ko ma-interno. And people who do not understand because they do not study the Word of God. Number 2, how about the present progressive tense of salvation? The present progressive tense of salvation says that we are being saved from the power of sin. The word being, wala pa. Masarang being, process. Being saved. Iproseso ta para nga adlaw-adlaw dili ta magunitan sa sala. Luwas na ka, ginala ka nga adto ka sa langit, anya wa pa man ka muadto sa langit na pamantas kalibutan. Daghan pa tag buhatonon, gagmay pa ko mga anak, gusto pa ko makitag apo, at sa pa, gusto pa ko magbalay. So, while waiting for that heaven prepared for us, adlaw-adlaw, giluwas ta sa Dios, pinaagi sa pagkontrolar sa sala. Saan pagkontrolar anang sala? Mana nga si Pablo, tingin sa Philippians chapter 2, 12 to 13. Continue to work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Ako sang tanaw ni ha. Kay gigamit ko ni nga bersikulo sa mga tao nga nagingon, mao na maningkamot ta. Ano man, ingon man ang bersikulo, continue to work out your salvation with fear and trembling. Kunita na ito ang pagkaluwas. Kaya basin noon niyang mabuhian na ito, adik ng kamatog langit. Mga Christians, ang struggle nila kada adlaw, mao ang paggunit sa salvation. Mayon sila nga, di yung ko mabulag sa Ginoo. Gunitan yun na ko ang Ginoo. Until when? Pamagunin sa Ginoo. Ang mubay, maingon, di yun ko mubiyak sa Ginoo. Kinsa ingon, huwag na ganing irog, dagan man ganing ka, biyaan na na imong uyab. Ano yun ang mga atong wala-wala? Because we tend to embrace the teaching na kinahanglan nga luwas ko kada adlaw kay basin ugma makasala ko di na ko maluwas mudawat ako sa Ginoo. Mubalik na ko sa simbahan. Mas may maato ko kalingaw simbahan aron sige ko kaluwas kay basin malayo na ko simbahan di na unya ko maluwas. Malang kinahanglan na ko mudawat sa Ginoo. Unya para katong bautismo na ko sa una mura di matakay klaro mo klaro na bautismo na ko balik. Unya matog lang simbahan mapamembro na ko kay mura dito simbahan aron dili ko makini mura langit na ko ani. These are the stories in the field, inside and outside the church, of those who are still infants, because they do not study the Word of God. But here, in these verses, si Paul na ingon, it is God who works in you. Kinsay nagtrabaho na to? Ang Diyos. So, dili kita man nagtrabaho. Dili kita maningkamot, aron nga, di ko makasala. Di ko maningkamot, aron mo na akong himon. Kinsa na yung trabaho nimo? It is God. Kung sa iyong buhaton, duha ka mo. To will and to act. Siya'y magbuot, siya ko'y mapalihog nimo. Para asa. Nganong ang Diyos magbuot nimo? O ang Diyos mo ay muhatag nimong kusog, aron mo buhat kanini. The last phrase na ingon, in order to fulfill whose purpose? Imong purpose? Ako ni buhaton, aron mahimunin ako, ganahan ko ani, kinig yun, gusto ko, manimenta ko daw, gusto ka. But look at the verse. God is working in us and is giving us the strength and the power to do what? His will and purpose.
Pero kung di gani matuman atong gusto, suko mo X ang kilay, magpagulbol. Nga naman, wa matuman ang iyang gusto. But later on, thanks God, kami nga, di day gusto ang Ginoo, no? Ako rin na may gusto. Have you realized that? Na natin gusto nga ipangayo sa Ginoo? Kunya, wa na naabot, magpagulbol, o sa ito nga man, Lord, hatag ng tithes, 20%. Simba man ko, kaduha sa simana. Nga, atin pa dyan ko kayo study. Ano, may naging mahatag. Sige na ko gampo. Saan mo problema Ginoo? Sa pag ako buhaton. Sabi na ma-cross this kind of experience in your life. Di ba, sa problema ani ang microphone or ang wire? Nagbantaman ang wire. Sige lang. Antos ang satan. Palitan niya na to niya. But while we are still here on earth, God is changing us day after day. Ay kabalaka. While waiting for the coming of the Messiah, which is our hope later on, while we are still here on earth, God is working in us and will do something for us in order to fulfill His promise. Number 3, manatas past tense, present tense, sa may sunod, future tense. So the future tense is future. Maabot pa. Luwasonon pa. Kung mao ni kasagaran nga ning samot ang ilahang kaproblema kay ano sa aman ta maluwas, di pa ta luwas karon. Unya na ta maluwas kung mamatay na ta. Wala sure ka maluwas ka, dipindi ra po na sa Ginoo. Kay to be saved. Na may save, na apoy save, na apoy to be saved. Ang kaluwasan nato puhon will be a salvation from the presence of sin. Ang past tense, saved ta from the penalty. Ang present tense, saved ta from the power of sin. And number 3, future tense, saved from the presence of sin. So, pasabot, wala na sala. Luwason na ta sa Dios nga wala na sala sa kalibutan, wala na sala dito sa langit, wala na magtintal nimo, di na magsurok imong ulo, di na imong gusto may matuman, kundi kabubuton sa Dios. Di na kapanahon nagdautan, wala na kay mahimong dautan, ang nasi muna mao pagdaig sa Dios. Pagsimba kaniya, maningitaw ko, future. Romans 8:23-24 says, we wait eagerly for our adoption to sonship, the redemption of our bodies, for in this hope we were saved. Kung sa manang luwason, kung ang atong future luwason o niya, wa na sala, wa na dihang demonyo, wala na tanan, asa naman we will be with the Lord. Kung ato ning summarize aron magkuha nato ang tanan, para dita medyo malibog. Kanang past tense is referring to our spirit. Kanang present tense is referring to our soul. And this future tense is in reference to our body. Tanawa ko no, ang iyang analysis. Pagdawat nimo sa Ginoo, 100% very quick na born again na ka. Luwas na ka 100%. Asang napinta sa tao na naluwas siya 100%? Is it your body? Is it your soul? Or your spirit? Spirit. Ang imong espiritu nga namatay, gibuhi sa Dios.
Kay pagbuhi sa Dios sa imong espiritu nga patay, you can now commune with God. You can now call God. You can now come to God. You can draw near to God. Why? Because God causes you to be alive because of the death of Jesus Christ at the cross. It is not your own doing. It is not your own palingkamot. Dili nang ani ka simbahan, ano kang maluwas, sige hatag sa tithes, amay na lang, magamay mo sala. Sige kung tabang sa mga tao, may na lang ni. Kay pura bugat na nga kung lawas mo suot sa impyerno. No, it's not. When you accepted Christ as your Lord and Savior, our land yours. Huwag pa kakadawat ng Ginoong Jesucristo. Wala pa ka aning past tense. Wala dyan ka aning tenses of salvation. The moment that God raises you from the dead, your spirit can now commune with God. You can call God, Lord, save me. Why? Because you are now alive in Christ. Sa di pa kabuhi, patay pa kawa, kay mahimo, bisa pag imuna-una, mag-ampog ko, maato ko simbahan, maghatag ko, hindi ko lini mo, luwas na ka, murag luwas, murag di. Klaro. Why? Kay imong espiritu wala pa mabuhi sa Dios. Once mabuhi ng espiritu sa Dios, through regeneration, through born again, you can now respond to God's call. Then the present. The present is referring to our soul. Nga naman, day after day, gibag-o ang imong akong una-una, kasing-kasing akong pagbulutan. God is working in us from the moment we accept Him as Lord and Savior until the day of your death. Mauna siya progression, progressive. Iya kang balaanon, kinaapay sala, naapay mo tinkal nimo, muna ang Diyos, motrabaho sa imong una-una, motrabaho sa imong kasing-kasing, siya mo tuklod nimo katag gamong to do good according to His purpose. That is our soul, the mind, the heart, and our actions. And later on, when we leave this earth, mubalik imong lawas ngadto sa yuta, ang imohang kalag o espiritu tuana didto sa presensya sa Dios, kulang na lang sa imong lawas. Pagbalik ni Jesus, ang imong tagatag lawas na di na madunot, so makumplito og balik ang imong lawas, kalag o espiritu pariha sa original nga buhat sa Dios ni Adan o ni Eva. That is our future hope. Ano to? If we understand these tenses of salvation, wa yoy makatarog nato sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Wala. O samota o simba sa atong buhi nga Dios tungod kay salamat Lord, imo ko nagkaalam. Salamat Lord kay wa ko'y sakit. Kung naaman, mawara ni, maayo ra ni para sa tamoy. Maayo ra ni kung i-exercise. But there are cases in kinahanglan operation, do it. But the Lord will give us fast recovery and complete healing. Amen? If we go back to our main text, 1 Peter 2 verse 2, with this expanded interpretation, it says, like newborn babies, crave. The word crave here is intense desire. Wala niya? Karoon na nawa? Okay. What happened? Naman. Nana? Sabi ako? Nana? Okay? Okay na? Dili na dublik? Isara? Okay. Science technology, niblo to science makababa. The word crave means intense desire. A desire for spiritual milk, of which the spiritual milk is the Word of God.
So that, so that this is the result. What's the result niya? When we have intense desire, you may grow in our salvation. So what does this intense desire mean? The intense desire means it is a strong desire for the Word of God determines the growth of our salvation. Unsa ang intense desire? Mauna siya ang ingredients sa tao nga gusto mo tubo sa iyang pagkaniluwas. Doon na sa desire nga mutuon ko sa pulong sa Ginoo. Pastor, apil ko Bible study. Pastor, maminaw ko sa imong wali. That is an intense desire. Kung makadungog ka na nag-praise and worship, mura ka mahunong ka Diyos. Makadungog ka na nagwali, mura mahunong ka Diyos. Pero kung naiwali nga mangaway na, lakaw na ka Diyos, ayaw na kami na. Hindi na ito kantos downtown. Pila ka po, mga sound system na sa downtown. Paglabay ni mo din nindot pa to. Pag-abot na mas sa eskina, nangaway na. Pag-abot dito, lahi na sad. Sakay na mo sa sakyan na nangulit na ayaw na maminaw niya na. Dili pwede na ito lalisan ang pulong sa Ginoo. Ang atong buhaton sa pulong sa Ginoo, atong tunan. Kaya every time we hear the Word of God, we love it. Pero kung di gani ka ganahan sa Biblia, wa pa dyan ka maluwas. Kaya ang taong luwas, ganahan ang Biblia. Ano naman? The Bible is the Word of God. Naguna na to sa akong slide. What should we do with the Word of God? According to John chapter 5, verse 39, you study the Scriptures diligently. Why? Because you think that in them you have eternal life. These are the very Scriptures that testify about me. See? Ngano man ta nga mag-Bible study man ta? Ngano mo kuy-kuy man ko sa Biblia? Because I know nga dinhi ko sa Biblia nakakita nga maluwas day ko. Dinhi ko sa Biblia nakakita nga ang Ginoo diay mo trabaho na ako. Dili di ako. Na kung di ka ganahan Biblia, saan yung mapakakaton sa kaluwasan? Diyan mo. Walang na magdag-Biblia, oy, born again ako. Hindi ako laki gani, oy, magpastor ka. Kung babae, oy, may pastora. Sakti lang, they do not understand. They don't love the Bible because they don't love the real God. Di oy, madong mga ni ko simbahan, kaya mo simba ko. Isa may simbahan. Ginoo? Ginoo, ito. Ano yung Ginoo naman ta? But why you do not love the Bible? If you believe that the God of the Bible is the one you worship. Inconsistent. Iyong kasimba ka, you love God, na imong isunog ang Biblia. Imong gilakag ang mga tao nga nag-Bible study. Asa man ka na you love God? Those who love God, love the Bible. Not only loving the Bible, but they study, read the Bible, and apply it to their lives. As Jesus said, if you hold on to my teaching, you are really my disciples. Asa ang teaching ni Jesus? Naa ni pastor? Naa ni bishop? Where? In the Bible. Ano yung mga basa? Kung sa isulti sa imuhang head, tuura na yun ka. I am the Son, the beloved Son of God. Yay! Who says that? Ang leader. Mo ba nagyan sa Biblia? Ay, Biblia mo na yan isulti. Read the Word of God. Study it. Okay, dinha sa pag-study sa Biblia. Maski ikaw nabasa, manamalipay ta. Maski ang uban di paluwas, pero nagbasa Biblia, gamay na lay kulang ana. When people start reading the Bible, gamay na lang. God will work on it by reading His Word. There is power in the Bible, in the Word of God. Once you read it, it will change your life. What's the big idea? Growing in salvation involves actively, daily, passively, pursuing spiritual maturity
through studying God's Word. Ano rin kita? Kung wala tayong Bible study na atindihan, please, requests for a Bible study. If you don't have Bibles with you, requests. Ihatod na ko sa inyong bahay kung kay Biblia. But I'm sure, daghan ng Biblia ang mga tao sa bahay. Di na gani maukap, kay pilit na. Di gani mabasa, kay nabasa na. Why? If you want to grow in our knowledge with God, start reading the Bible. Study it. Kung na ay dapat nga ikakasabot, tawag ka sa pastor. Kung sabi na gingaw sa verse 5, chapter 2, murag di ko kasabot ani ba? Chat. Naitulog ka pastor ani? Chat. Ato tas GC. Chat, pastor, sir, ma'am, brother, sister. Kung sama. Kung sama na, huwag pasabot ani, kay marami na gilalisan ato sa silingan. Mubalik na ba to sila? Kung sama ako isulti. Search, study, ask for help. For the Lord will work. When you read the Word of God, you will understand surely, and we will apply that in our daily living. Amen? Praise God.